agung kat nika. Para jemaah Masjid Agung setajana. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adabu. Man ahabba Allah ta'ala aktsara dzikrahu wa thamratuhu ayyadkuruhu Allah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhu al-jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimuhu bi ru'yatihi jamalihi. Wa man ahabba an-nabi alaihi salatu aktsar min as-salati alaihi wa thamruhu wusulu ila syafaati wa suhbatihi fil jannah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ada bu pasera orang pasera secinta ke Allah tantun banyak kelaban zikir ben engak ke Allah Subhanahu wa taala. Buana orang yang sebanyak zikir ben engak dekat Allah Subhanahu wa taala. Iki kadito bekal Allah taala bekal apa ring ka orang mereka rahmat sareng sepora. Memasuk orang yang bernikah ke syurga apolong sareng para anbiya tor para awliya sareng oleh kemuliaan ninggalain nur jamali bisa ninggalin dekat Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal orang si cinta dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau tu banyak masalawat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak masalawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buana milo bila buana milo syafaat tor along polong serang kanjeng Nabi Muhammad eswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga dintoh Allah taala ya dawu dalam Al-Qur'an innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sangkuna Allah Ta'ala ikan itu apering orang-orang saya takwa terus apering orang saya ala kebagusan artinya Allah tentu ajamin keselamatan dan kebahagiaan orang-orang saya menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man shalla alayya usran idza asbaha wa asurahu wa asuran idza amsa amanahu Allah taala min al-faza'il akbari yaumal qiyamati wa kana alladziina an'ama alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Artipun pasirah semau selawat atas kaula 10 kali saben kulaku ben 10 kali saben malam maka Allah bakal nyelamataki orang yang keberika dari kejutan raja hari kiamat ben bekal apolong sareng orang-orang sekenging nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iki kadito orang sekenging nikmat dari Allah taala tantana para anbiya sareng golongan orang-orang siddiqin. Jadi para mustamiin ngireng dan kula alhamdulillah dalam solat berjemaah sepu kadito areng sareng berjemaah lain tantana tak atingkan ikan to zikir wa selawat ben tasbih dekat Allah Subhanahu wa taala tantana kadito iki ampun nglakonin kalimat-kalimat thayyibah kanggo semak dekat ajaran epon Allah Subhanahu wa taala. Pas boleh iki kadito Rasulullah adabu innallaha ta'ala qala itu hadis qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi wa yaduhu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha.
Wala in sa'altani lautiyannahu walin ista'adha bi la'u'idannahu. Artinya hadis kadin to Rasulullah adabu, Allah Ta'ala ampun adabu, dengan Rasulullah. Pasal seorang saya musuh serang wali, maka sengkok ada angku-angkunya hanya taaki perang ke orang jiria. Mereka dawuh Allah Ta'ala. Orang-orang yang musuhin wali Allah Ta'ala aja nyataki perang bisa kok Allah Ta'ala. Tang kebulat tak nyemak kesekok kelaban apa saya keserang sekok selain kelakuan sesekok la uji paki. Tang kebulat lah tak bu ambu saya nyemak kesekok kelaban kelakuan sunat sampai sekok cinta ke orang jiria. Bersera ikitu para wali sehingga lakukan ketika dinto. Ben lamun sekolah cinta ko yang dia maka sekok tetih kopeng kangkui ngiding tetih se kepareng cuma suara sesai di Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari ngiding fitnah, jauh dari apa iki ngato? Akiba sang setajana maksiat kopeng. Sekok tetih mata kangkui aceling. Sengkau teti tanang kang kui pemukul ben teti soko kang kui ajalan. Teti keselamatan orang ajil ya. Dia sengkau jaga. Tetapi Allah Taala jaga. Dan bila orang dia ajan unyuk tamin tada sengkau tanto sengkau lapar yang lamun orang dia tamin tada sengkau bila kesengkau maka bi sengkau minta perbelaan dia sengkau maka orang dia bela bi sengkau mereka Jabuna Allah Ta'ala ning hadis qudsi. Dimin tetimun cerita wali-wali dimin gadin to. Lagi dimin cepon Syekhana Holil. Teman minta ujian. Salat nanti ujian ketika sampai lapangan bengkalan. Syekhana Holil pimpin salat untuk ujian. Langsung Syekhana Holil pas muntut sudah selesai solat, ya Allah, wajib lagi ya Allah. Ketika orang ampun kering, letak ada aing kan itu, todus gula, minta terima doa tan gula. Kalau mara doa langsung rapas wajib. Ya pendika. Tilakan bi Allah Taala orang-orang beli kata orang saya bersemak bi Allah Taala, setebun setaja tebun perangaki bi Allah Subhanahu wa Taala. Para mustami'in setajana sebatan kula menjaki. Eki kada tahu banyak ke ustaz ke apa keutamaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka namun para wali lamba kadito mon ke Samsul Arifin amal ke As'ad kadito menabi antara ke Mekah cuma motong papan nyor pas langsung tumpak atau mendepak ke Mekah. Temuna eki orang tak percaya aja mereka. Cek tak daftar haji. Pas teman depak pas orang bolong ke Mekah. Saya tumpak cuma papan nyor. Untuk kita tak. Lemangkin mereka tak ada orang yang tiba di kemangkin. Tak ada. Dengan tu keutamaan atau laharat tiba di kemangkin. Okay. Jika orang-orang pilihan lakaran kata, makna mantra-mantra orang asal para wali Allah Taala, nabi Allah Taala, utus na Rasulullah Allah Taala pakai ning akhirat. Nikah pun jaminah suara kesetujuan itu. Pon makin nusaki eki tentang solat berjemaah nusaki macam kitab kata. Berjemaah solat berjemaah dan kulit taman motor wasuriat bil madinati wa qaluha imamun wa makmumun ban isrataki pada solat berjemaah Madinah iki kadito etonaki kewajibna berjemaah itu acara berjemaah etonaki iki kadito bil madinati kota Madinah. Jadi keutamaan kang kui berjemaah, isyarataki berjemaah. Mereka pertama itu naki
orang solat kangkui untuk berjemaah mereka itu naki di Madinah. Berarti betul nak kanjeng Nabi pada di Madinah. Wa qalluha imamun wa makmumun. Tining paling sekali berjemaah imamun wa makmumun iki untuk imam dan makmum. Paling sekali. Kalau pada imam, kalau pada makmum maki beriktibian mereka nyaman berjemaah. Apa boleh pas sampai sesap, apa boleh dua sap, apa boleh sampai 5 sap, apa boleh sampai semasjid lu mereka berjemaah. Sokor menengok masjid agung kat itu sopu saus banyak sampai lebih dari 3 sap sampai lebih di 4 sap. Mulai saat ini seperti kadang-kadang kata kula toman antara koncengan. Toman antara koncengan dak tunjuk apa. Pas mari duhur pada konceng lah. Tetapi memadi makan dari sampang pas mari duhur lambat. Tetapi mulai tak ada ngadakan lu sebelumnya apa ambu pada masjid tu. Tetapi apa jangan kata baik. Entah kalau kata masjid nintisah penyumas. Jadi ampun duhur cak mungkin istiwa ampun lecem 12 lebat 10. Dan kau tahu masjid itu, kita ada orang adan, tak ada orang kian. Area masjid area jabatan kula. Mereka masjid itu ganteng pernah mereka betul. Masjid itu ganteng pernah, tak ada seadan lah. Jadi yang tos sampai pukul 12 lebat seperempat kita ada orang adan. Sampai pukul setengah situng abadi kita lat daripada makan diri sampang gitu. Jadi terkul lancang supir ayo pajang berduaan. Lu tidak tahu sah adan, tahu sah komat, lu berduaan dikit pasal mereka. Kok salah lu mereka. Kata. Kan tu banyak estetis. Kan tu mesti pernah ketika dinto, din salat duhur, salat asar tak maki makmum bin imam mereka. Sebenarnya itu imam bi makmum tim maghrib. Tim maghrib beda mereka. Tim duhur tak maki mereka. Jangan fikir apa boleh pas sopu pada makmum apa pada imam ada mereka jangan fikir itu. Jadi pada imam bi makmum pada mereka ampalannya berjemaah ampun gitu. Wahiyat tining berjemaah fil jum'ati dalam salat Jumat. Thumma fi subhiha. Jadi berjemaah sopuna salat Jumat sopuna hari Jumat. Thumma fi subhiha maka kala dalam sopuna Jumat. Thumma subhi maka berjemaah sopu. Thumma isya'i maka kali-kali salat isya Jumat isya. Thumma asri maka kali-kali salat berjemaah asar. Thumma duhri maka kali-kali salat berjemaah duhur. Thumma maghribi maka kali-kali salat berjemaah maghrib afdalu padikah lebih utama. Artinya berjemaah solat padikah paling utama nomor situng ikianto solat Jumat. Sampai solat Jumat ikianto jemaah dalam Jumat. Maka bah kali-kali sepuna solat Jumat. Jadi solat sepuna solat Jumat kadinto sepun solat sepuna hari Jumat. Solat sepuna hari Jumat kata lebih utama. Lestari solat sepuna hari Jumat pas solat sepuning hari-hari biasa. Dan ketika sepuh makin kata lebih utama berjemaah. Jadi ketingkatlah. Sampai solat sepuh ning hari biasa, tsummal isya pas solat isya. Jadi tingkat berjemaah lebih utama pada isya. Kadang isya mun maghrib pada 5 sab, isya pakai sesab. Betul. Padahal utamaan isya mereka kata. Tsummal asri maka kali-kali pas asar. Tsummat duhri kali-kali pas salat duhur lebih utama. Setelahir tsummal maghribi salat berjemaah maghrib mereka lebih utama. Jadi salat maghrib kan nikah utama paling dibudi. Ternyata salat maghrib berjemaah paling ramai. Kata lagi salat berjemaah maghrib paling ramai. Padahal keutamaan dibudi. Saya paling utama kisah sepuh mereka pun paling utama. Cuma maghrib pasti ramai dah. Kenapa? Iki kan itu keng lakukan sesempat pada berjemaah di salat maghrib. Iki sepuh
tak ngiding tak ki. Tak ngiding belum kadang. Kenapa boleh pagi ngiding pukul 3, pukul 3:30 bi tahajud tu. Melarat mereka. Lagi. Duhur iki melarat. Kadang orang kata dinas kantor, lu tak ada ikat dinto. Tak ki. Tak ada compon duhur dinas kantor ke pasar lah, ke beli pasar. Lantas menabi duhur tak banyak mereka tak ki. Asar tak banyak ki. Ki alhamdulillah. Mempaki beda adzan di masjid di kampung pagi beda berjemaah alhamdulillah. Jadi beda perumahan mereka. Tukang adzan beda lek bejer lek gaji. Tukang adzan lek gaji ni perumahan mereka. Adzan pan waktu. Jadi mereka ning perumahan mereka cenderung adzan lek gaji adzan. Mereka tak ada datang jemaah. Jadi laku apa jang ke TV. Tukang adzan laku apa jang ke TV. Aning engkau ibaja suruh adzan, aning ada datang ada keluar di rumah. Napa boleh sopu tak pagi. Lalu setengah waktu tepat mingguan kalau sebolo adzan. Cermat, cubet tukang adzan sering perumahan perlu cubet. Engkau ibaja suruh adzan, aning ada datang. Kalau sepolo mingguan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sepuluh. Allahu Akbar. Ja orang dah mak kalau sepuluh adzan. Nak orang pentong datang kapi. Apa sampean nak orang pentong datang dah gitu. Sampean ni kepala tak beres. Apa? Cakap sepuluh adzan. Iki benitan ku tak beres. Kula ibajar so adzan kita pan waktu tapi tak datang. Sedang kalau sepuluh adzan nikah datang kapi. Sampean si tak beres. Sebentar adzan. Sampean si tak beres. Mungkin kula adzan kalau sepuluh minggu datang kapi. Orang pentong ku dia. Guru semua kula. Pikir orang kuan. Itu. Terus salatul jamaati fi adai maktubatin. Tining salat berjemaah fi adai maktubatin edemna nekani salat maktubah. La jumaatin punten beni salat Jumat. Sunnatun muakkadatun iki panika sunat se muakkataki se ekokowaki. Dadi salat berjemaah edem nekanin maktubah. Iki contoh selain solat bunyi solat Jumat, tadi maghrib, asar, duhur, isya, subuh, mereka sunat muakkadah. Jadi sunat seekokwaki. Karena masuk sunatun muakkadatun lil khabari lil mutafiki alaihi. Karena pada hadis sepakatin alaihi apa batas hadis sepakatin hadisnya. Pada hadisnya, salatul jamaati afdalu min salatil faddi bi 27 derajatan. Apa nikah? Nikah hadisnya. Salatul jamaati tining salat berjemaah afdalu min salatil faddi. Menikah lebih utama etempeng salat ketibi. Lebih utama bi 27 derajatan kalaban petol lekor berapa derajat. Jadi mereka solat berjemaah mereka lebih utama petol lekor derajat etempeng solat ketibi. Tapi mun solat ketibi kini situ keutamaan. Yang ini situ. Jadi mun solat berjemaah mereka tak terima situ kare 6 lekor. Tidak terima 2 kare segemi. Jadi andi Arab kian. Andi Arab. Etempeng salat ketibi tak andi petol ekor. Wal afdaliyatu taqtadi nadbiyata faqat. Tining keutamaan al afdaliyatu tining keutamaan taqtadi nadbiyata iki penika nyupre penapa keutamaan an-nadbiyata dekat bangsa sunat fakot melolo. Jadi nyupre bangsa sunat melolo beni atau beni wajib. Semakin wa hikmatus sab'i wal isrina. Tining hikmana betul ekor anna fiha iki beni kesangkuna fiha bagi dalam berjemaah
fawaid tazidu ala salatil fardhi iki kan itu sangkunna iki fiya idal menikah berjemaah kenapa banyak-banyak faedah saya tambah kenapa faedah ala salatil fardhi itabaq atas salat sertibi bila bidalika kalaban upamana ka disa petelekor mereka polana dan kadang benikun kalau petelekor dan kadang lebih dari petelekor keutamaan berjemaah mereka jadi mereka hikmah petelekor anna fiha fawaid tazidu mereka kenapa banyak-banyak faedah saya tambah kenapa banyak faedah ala salatil fardhi atas salat sertibi bila bidalika kalau berumpama ka disa petelekor mereka bisa tambah dari petelekor mereka kelaban keutamaan berjemaah. Jadi alhamdulillah taki mungkin sehat paling sehat berjemaah ke masjid terus. Lah kan kihat sehat kat itu. Cek andi niat bila sedang udah tin kau tila tu deki berjaga masjid. Tak ada pak berjuk tu lah ampun le ketur kapi. Saja le tak kuat. Burung saya berjaga masjid lagi. Burung. Jadi giat ki ngudem ni kadang-kadang penting pada ikan. Cek ngantos lagi deki engkau dah tinggal pensiun ke masjid. Benih sebenika. Tinggal pensiun le ketur kapi mereka. Celen le tak kuat. Le tak bisa berjemaah mereka. Tak bisa. Wa kharaj bil adai ben keluar kelaban tebu ada al qada'u pen qada. Jadi qada tak pada bi ada. Beda orang andi pejang qada atinggal solat maka pejang wajib qada'in. Men ada mereka solat seelakun tepat waktu. Qada ikin ko pejang seesrain karena atinggal. Keluar kelaban ada qada berarti qada tak pada serang qada berada. Naam engki bender ta'esonataki berjemaah dalam qada karena qada keluar bi ada tak pada bi ada mun ada pernikah wajib berjemaah mun qada pernikah tak qatuh berjemaah tapi makin maki qada pernikah tak wajib berjemaah tapi naam engki bender tak wajib berjemaah qada tapi makin ini tafaqut ini tafaqut lamun pada maqdiyatul imam wal ma'mumi sunnatil jama'atu lamun pada penapa seekodoin imam dan makmum mun pada solat duhur saya tinggal pada 4 rakaat beni solat sepuh bi solat isya artinya imam apa jang kodok seekodoin pajang sepuh makmum akodo pajang sepuh juga pada maka menabi pada sunnatil jamaatu maka sunat berapa berjemaah kalau tak gila mun kodok ni keluar di ada tak pada mun ada solat setepat waktu mun kodok solat selain pada etingkan lah menikah pas apa jangan kodok pajang duhur kodok menikah pas untuk amak mumah pajang dekah orang yang pajang biasa pajang ada menikah tak sunataki benitasa tak sunataki berjemaah tapi yang pas pada imam apa jangan duhur menikah kodok pada makmum apa jangan duhur kain pada bah kodok tidak pada kodok menikah sunataki berjemaah kali lagi sunataki berjemaah wa illa jadi serena tak oleh keutamaan pada tak oleh keutamaan solat kodok berjemaah mereka beni solat kodok pajang duhur berjemaah pada beni kodok dekah sebeni kodok mereka serena tak oleh keutamaan fakhilaful aula maka tining berjemaah padikah nyulayanin utama mereka jadi karena keluar nyulayanin utama berarti mereka tak sunataki contohlah qada'in khalfa qada'in kata solat ada dalam budina solat qada wa aksihi ban sebalika wa iki kanto solat qada ibudina ada
akati imam qada makmum ada mereka tak sunataki otab imam qada makmum ada otab imam ada makmum qada mereka tak sunataki ketika itu oleh keutamaan wa fardin khalfa naflin ben akati salat fardu dalam budina salat sunat wa aksihi ben sebalik pada akati makmum salat subuh dekat orang siapa yang sunat subuh 2 rakaat pada orang apa yang sunat 2 rakaat mereka tak utama aki juga berjemaah wa tarawih ben akati salat tarawih khalfa witrin ibudin salat witir wa aksihi ben sebaliknya. Jadi mereka setuju fala tusannu maka tak sunataki fihi ma dalam salat mandurun nafilah ketujuh gila al jamaatu pada apa berjemaah. Wala tukrahu ben tak makruh pada apa berjemaah. Tak sunataki juga tak makruh. Kenapa? Tak ada pernah. Tak ada pernah. Tak sunat tak makruh. Bentuk berjemaah qada dekat ada. Qala Nawawi ada beberapa Imam Nawawi kan itu imam imam ahli fikih mengikuti Imam Syafi'i. Imam Nawawi ada wal asahu tinin qaul lebih sahih anna ikib ni kesongkun berjamaah ini kemakin metode lebih sahih qaul lebih sahih sesahih wal asauti ni tubuh sesahih annaha mereka songkun berjemaah fardu kifayatin iki mereka fardu kifayah mereka metode qaul sahih orang mereka berjemaah salat mereka fardu kifayah tubuh sesahih jadi menabis itu tisah tada orang berjemaah mengatakan berjemaah mereka tu usah saja fardu kifayah fardu kifayah lil rijalil balighin al ahraril muqimina fil muaddati faqat. Fardu kifayah untuk masyarakat. Fardu kifayah lil rijalil balighin ikan di orang laki al balighin sebalik al ahri termartika al muqimin pada mukim kapi. Salat ada fil muaddati dalam salat ada faqat malolo. Nikah. Oh, kan di orang laki. Fardu kifayah. Tapi orang bini pun tentang fardu kifayah. Fardu kifayah kan dia lelaki, fardu kifayah. Terbalik termertimak kepada mukim pada maroma. Itu. Di dalam salat ada melolo. Contohlah fardu kifayah haitsu yatharu syi'aruhuma. Biar itu kalau bersekiranya jelas terang syi'aruha penapa syiar berjemaah syiar jelas bi mahalli qamatiha dalam tempat acenenga kina solat berjemaah. Jika ada tirang bini pergi tak fardu kifayah. Maka dah menik bini pernikah binda beki dengu deki tindatin menikah mun bi selake pernikah dengu dapat ya tin berjemaah cak berjemaah ke masjid. Pas bini lalai tahu saya ke masjid lu cukup engkau poin. Lah tak usah. Atau setin selake mereka ini. Ingki bahbi selake lah tina pajang dina pajang rumah apain mereka. Maka dengki berjemaah ke masjid abang jauh beden yang kuikapi gincun yang kuikapi sedun yang kuikapi betul pajang tak ada remari mereka. Yang telah pajang bagi aku ikapi tak beden bi bi jalan perang kita aja mereka. Dah menikah. Dan gulat sekut mangki. Sekut mangki perjalanan masjid mak di perjalanan musafir. Apa ada barang bilik juga musafir. Ada bedak balik musafir. Nek bilik pun ada bedak musafir. Gincu bedak enam lagi. Ambil apa mereka lagi. Apa aja. Itu orang bitan kula. Arya orang gila sekebelina bajang bang abang pipi. Arya mereka wudu
Bang abang pipin mesti cekak dia. Tentu kena fikir. Dia masa audu bang abang pipi pakai cekak dah mereka. Mereka pada abang tu tak ada aku tu tos kopi mereka. Mentera bang abang pipi pasang boleh dia kira sedang solat pun je pas mereka. Berarti tak hilang mereka. Banyak orang ketika itu. Banyak kata. Terus wakilah ban etabuaki innaha fardu ainin sangkun berjemaah pada fardu ain la benika se fardu ain bahwa madhabu Ahmad tining fardu ain madhabu Ahmad pada menurut pengikut pendapat Imam Ahmad. Tapi menabi menurut Imam Ahmad pada beni fardu kifayah boleh. Pada tunganan boleh pada mas tu ketatan boleh. Pada fardu ain. Jadi solat duhur kutu berjemaah, asar kutu berjemaah, maghrib kutu berjemaah. Maka dan gula perjalanan apa dia? Perjalanan beni perjalanan sekut jalan di min kepada Mekah kan tu. Mun orang Saudi benda pengikuti Imam Ahmad Quran ikat di masaus ambul masjid kan tu. Apa aja. Kita boleh fikir oh dia pendapat Imam Ahmad ya. Dan kita terus apa cak ya perjalanan kau musafir perjalanan oleh jemaah takdim jemaah takhir tidak jemaah takhir apa ini penjaga TV apa ini Roma bisa tu. Tetapi Nabi perjalanan umrah ke Mekah ke Madinah pada orang ambilan dan bas ambu berjemaah padahal perjalanan jauh mereka berarti orang pengikut Imam Ahmad. Mereka fardu ain wajib berjemaah. Wajib berjemaah. Mana betul ada banyak ke Imam Syafi'i tinggal Tina tedung apa dikit cakap tedung dah apa jangan kata tibi lepas ni kau tak berjemaah kata kata ni kau tu berjemaah kata dan timun Nabi masuk Imam Ahmad maki puak compon berikum tak ke masjid tak berjemaah masjid potran raja dipanggil setengah lepas jeng duhur maki tak pajang duhur kol 2 pajang duhur kol setengah 2 waktu lemari duhur di masjid dipanggil ayo siapa je berjemaah bajang ya acak kat itu pola mereka andik pendapat Imam Ahmad mereka Imam Ahmad jadi mun Imam Ahmad mereka insyaallah abad seringan ke masjid pasanan mereka nareh saya berjemaah mereka bagi wakilah nikah yang tak pagi cak pengikut pesel mereka wakilah itu buaki syartun li sihhati salati. Mereka itu buaki tining berjemaah mereka masuk syarat kangkui asan salat. Wah ketatan boleh mereka. Ketatan boleh. Berada satu buaki mereka berjemaah masuk syarat kangkui asan salat. Jadi mun tak berjemaah tak sah salat tu. Mereka tumbuhan boleh mereka. Jadi berjemaah ni masuk syarat sanasul solat. Berjemaah. Tumbuhan boleh ke? Nah, terus wala yu'akkadu nadbu. Bentak ekowataki, tak ekokwaki an-nadbu pada pesanat berjemaah lin nisa'i ikan di orang bini. Tak ekowataki tak akaduhu akati ekowakinah solat berjemaah lirijali ikan di orang laki. Jadi orang bini pernikah untuk berjemaah dan bini pernikah tak ikut kewakib. Wala yu'akadu yata'akadu pernikah tak ikut kewakib pada pengesanat tu. Ikan dirang bini akati ikut kewakin dak kering laki. Lain dengan tu. Lain tu. Padahal maka tiningka disa keterangan yukrohu keterangan makro tarkuha pada patikal jemaah lahum kandi orang laki la lahunna tak makro kandi banyak-banyak orang bini. Jadi orang laki
perika artikel berjemaah perika makroaki punten tak makro artikel berjemaah ikan di orang bini tak pada. Jadi orang lelaki mun tak berjemaah perika makroaki kelaban berdina hukum kanto masuk syarat asana solat, masuk fardu ain, berapa? Masuk fardu kifayah, hukum-hukum kepi seputaki orang lelaki perika makataki kan kui berjemaah, orang bini perika punten tak makroaki kan kui berjemaah. Artikel berjemaah. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin bi masjidin afdalu. Tining berjemaah fi maktubatin dalam salat maktubah lidzakarin ikan di orang laki berjemaah salat maktubah, salat subuh berjemaah, duhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib berjemaah, isya berjemaah ikan di orang laki berjemaah bi masjidin dalam masjid afdalu padikah lebih utama. Berarti menikah lagi. Kan kui orang-orang laki padikah salat berjemaah maktubah padikah lebih utama salat taki berjemaah. Lebih utama berjemaah. Naam. Mungkin. Naam engki pendel ikan di lebih utama ikan di orang laki berjemaah. Tapi in wujidat lamun etemu penapa berjemaah fi baitihi dalam rumah orang laki faqat malolo fahuwa maka tining berjemaah roma pendekah lebih utama. Lah mungkin pas bisa berjemaah epok compon mun epok compon nak kanak berjemaah keluarga bini berjemaah mereka ekip mereka ulama ada bagi mereka juga lebih utama epok compon kakui berjemaah sang hajina sang tapotrana. Wakada bersebut kecukan lebih utama laukanat namun bada berjemaah fihi idul roma aksar minha ekip mereka lebih banyak minha dari masjid berjemaah fil masjid idul masjid. Sebab kecukan lebih utama lamun eroma mereka temu lebih banyak berjemaah ni tempeng bi berjemaah masjid eroma berlangkar makmum banyak sampai 50 orang sampai 100 orang entar ke masjid makmum cuma maklimaan cuma teman-teman banyak eroma kan mereka lebih utama epok compon kan tu betul. Iki memang masjid agung menikah nakar ki mesti banyak di masjid agung menikah lagi masjid jalan Kamboja ki banyak kat tu masjid pahlawan apa langkar jalan pahlawan langkar jalan pahlawan langkar jalan Wilis iki kalah sang masjid agung menikah gitu tak bakalah masjid agung kan tu. Okay. Walau kanat tabu lau kanat kala lamun bade berjemaah kala jangan pun kala ala ma'tamadahu bil al-adra'i wa yuhu mitarat atas keterangan se akabai mu'tamad deka ma al-adra'i wa yuhu ban pasal Imam Adra'i ban lain Imam Adra'i tadi se ngocak tabu kantong wa lau kanat fihi aktsar minha fil masjid mun lebih banyak iromana dari masjid perika lebih utama iromana perika pendapat kadito ekwataki sang Imam Adra'i ban lainah Imam Adra'i jadi kehilap perika sing kadito kehilap dan makin qala sayhuna wal aujahu khilafuhu walau khilafuhu mungkin kalau saya huna tabu berkul saja Ibnu Hajar wal aujau tining kaul seauja lebih utama khilafuhu iki mereka nyelayanin pada pama dekat dengan Imam Adra'i. Mereka kena saya ngocak lebih utama compok mereka mun lakar compok lebih banyak di masjid mereka lebih utama. Mereka menurut memangkinlah pendapat kekuatan Imam Adra'i ben lain Imam Adra'i. Tapi menurut Ibnu Sayhuna Ibnu Hajar juga ahli fikih, tetapi ahli fikih pada kedua pendapat. Kedua pendapat
iki kata nyelayanin dekkah kekuatna pendapat teh Imam Ad-Ra'i ben lain Imam Ad-Ra'i tapi menambah Imam Hajar kata iki gad itu pakun utamaan masjid senajan benyaan rumah padikah bitorad dapat saykhuna gila bersyairah terserah padikah taki ini bersyairah tu pahawan bu mata ke masjid kullu kita banyak berjemaah berarti mereka bertorad pendapat Imam Ad-Ra'i ben lain Imam Ad-Ra'i berjemaah anu kena hakim antar ke masjid tinggal lalu yang lain pergi dulu antar ke masjid lain mereka mendapat Syekhuna Ibnu Hajar mendapat kaul lebih unggul malah mereka kan walau ta'aradat walau ta'aradat ban lamun bertentangan fadilatu salati ban apa fadilah salat fil masjid di masjid wal huduri ban bertentangan namun bertentangan pada fadilah hadir berjemaah berhadir berjemaah kharijahu dalam luar masjid namun bertentangan antara keutamaan salat dalam masjid ben bertentangan fadilah hadir berjemaah semakin hadir berjemaah luar masjid kuddima maka apakah ada penapa hadir luar masjid fima dan barang yatharu saya jelas pendapat mah li annal malbi utama saya luar masjid li annal fadilatal muta'alliqatah karena sangkuna keutamaan akan tong bidatil ibadati kalaban aban ibadah aula padika lebih utama minal fadilati tempat fadilah al muta'alliqati se'a hubungan bimakaniha kalaban tempat ibadah au zamaniha atau kalaban mangsan ibadah makin beda pendapat namun bertentangan keutamaan as-salat di masjid dan namun bertentangan fadilah hadir berjemaah artinya khusyuk semakin pejang ke masjid berjemaah apa yang luar masjid mereka berjemaah tapi ki lebih khusyuk luar masjid mereka bertentangan maka mereka sepakada itu perkara sejelas kenapa karena sejelas berapa mereka salat luar masjid tapi lebih khusyuk lebih utama mereka karena apa? Karena sokong keutamaan seakan kalaban detah ibadah. Kenapa seakan detah ibadah? Khusyuk. Mereka akan kalaban detah ibadah. Mereka lebih utama etempang dari keutamaan seakan kalaban kenanga atau kalaban zaman. Masjid keng kenanga utama. Contohnya masjid lebih utama. Keng mun pajang ke masjid berjemaah juga, keng tak bisa khusuk. Ki khusukan apa jeng imaroma berjemaah apa jeng langkir luar, ki khusukan kadin to. Maka saya pakade ketika lebih utama saya luar masjid. Karena keutamaan pendidikan pun ekala kalau benda ibadah. Kenapa? Khusyuk. Khusyuk pendidikan data ibadah. Menambah masjid keng kenangan pendidikan benih data ibadah. Data ibadah. Otabat juga zaman lebih utama zaman sempena duha lebih utama pukul 11 betul duha lebih utama tempangan duha pukul petok semua tempangan duha pukul setengah petok lebih utama pukul 11 lebih nikah tapi makin ngalak lebih utama pukul 11 betul duha mereka penjaga masjid makin ngalak lebih utama tak bisa khusyuk lebih utama ki khusyukan benih pukul 11 maka saya utama aki mereka benih waktuna sebut utama kelaban pejeng bila duha kalau khusyuk mereka lebih utama mereka saya kuantong kelaban mangsa jadi ibadah kan tu lebih utama kelaban detah ibadah
benda lebih utama kalau kerana tempat tu lebih utama kerana mangsa lah. Kon. Wal muta'alliqat ni. Wal muta'alliqat tu tiring fadilan sehubungan bisa maniha auliha lebih utama minal muta'alliqati bi makaniha. Ah nikah. Tining mangsa. Saya kementong kalau ben mangsa, panika lebih utama etempeng sa kentong kalau ben tempat. Tapi kena napa? Hakikat itu kena data ibadah lebih utama etempeng kalau ben tempat. Mang ibadah apa? Utama di tempat lebih utama kalau ben utama lah mangsa. Lemangkin mun pas tempat bi mangsa kadang utama, maka panika ikil lebih utamaan ikil sa kentong kelaban semena lebih utama ketempel kelaban sa kentong kelaban tempat. Sombah mana lek duha. Duha mereka engkau kalau 11 jam lepas janji pasal duha khosok. Tapi beni masjid. Nikah. Di masjid semakin apa yang duha beni kalau 11 kalau sangat masjid tapi kurang khosok maka lebih utaman pukul 11 senajan beni masjid nikah. Paham ki? Paham ki? Nikah. Wa tusannu i'adatul maktubati bi syarti an takuna fil apa cokop nih. Okey apa cokop. Nikah lancang ki bunyi. Cokop sekali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa maran tawila. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana Allahumma jal'ana Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.